Hello no may hapon sa tanan. Today no scheduled nato sa atong health orientation is Santa Cruz Viejo. So nata diri no sa ilang along Barangay Road no Lantawa. And then sugarcane plantation, mountain views no Lantawa ninyo. So early evening naguro ta karon no kay mga kuan naman. Sunset no, and mayong hapon sa tanan. So ganina wala ta kakuha og kuan kanang wala ta kakuha og kanang video no, nakalimot na pugko. And picture at least nakakuha tag picture no, photos nato, and karon at least nakakuha ta diri at least ato ning gamit niya pod. Okay, so successful atong health orientation. Thank you Lord kis nga tanan no. So sa sunod na pod. And then very successful because ang pinaka-target nato no, at least na met nato, and then nakahatag na no sa atong topic nga atong gi-prepared kaganina pod. So thank you Lord kaayo no sa atong mga attendees o sa atong mga parents no from Lasgaan no, kung ako na sayo Lasgaan, Fuente no, so Santa Cruz Viejo no, Tanhay. Okay, so very happy no. Thank you Lord for the opportunity. And then tomorrow no sa atong sked. See you. Bye bye no. God bless everyone.